1, 2, 3, game! Okay, buksan ang ampaw challenge! Okay, kagaya sa dating challenge natin, yung 10 ampaw na yan, dahil 10 kayo, isa dyan, may 100. Pag nakuha yung 100 na yon, out na, wala nang chance sa palaki ng premyo. Okay, babay na yon. Ang susunod, 150, 200, 250, 300, pataas. Okay, start tayo kay Nanay Jo. Okay, walang bukya dyan. Makuha 100, bye-bye. Lalay! Lalay! Lalay Jo, patingin! Bye-bye! Binamano! Bye-bye! Bye-bye ka na, Jo! Okay! Bye-bye! Harap, Nanay Lot. Okay, pili ng ampaw. Tapos buksan. Makakuha. Nanay, 150 ang next premyo. Hoy, hoy, hoy. Silip-silip Nanay. Silip-silip. Ah! Wala na, nakuha mo na. Wala. Ano mo, buksan mo na. Buksan mo na. Uy, ganda-ganda yata. Maham. Patingin Nanay. Okay. O, sige Nanay. Ay! Patingin Nanay. Tignan natin. Ihipan mo. Patingin. Okay, safe Nanay. Okay, next. Nanay, Ana, pag-isipan mo mabuti. Ala! Okay, Nanay. Oy. Ihipan mo. Okay, ihipan mo para tumaba. Okay, Nanay, patingin. Okay, safe, Nanay. Next. Grabe, agbibinag si Nanay, ano? Nininervyos. Okay, Nanay, sining. Ala! Oy. Parang natuwa, ala. O, Nanay, sining. Okay. Safe. Okay. Next. Woo! Ala! Ala! Okay, safe, Nanay. Okay, next. Ala! Goodbye, my friend. Woo! Ala. Ihipan mo, Nanay. Wala. Uy, ala. Apat na lang. Nakakakaba naman si Nanay. Uy. Paldo ang pinakalas. Wala na, nawakan mo na. Ano nakita ni Nanay, oh? Okay, Nanay. Bye-bye! May 50 pa yan, Nanay. 150 yan. Oh, Nanay, 150. Bye-bye. Nanay Laning, makukuha mong premyo dyan, 200. Go. Pag nahawakan na, wala na. Okay, Nanay, dito tumingin. Ay, safe, Nanay. Ganda ng Nanay, ganda ng talon. Okay, Nanay Mads. Wala maingay. Nahawakan mo na, Nanay. Oy. Ay, wala. Okay, safe, Nanay. Okay, Nanay Wanang. Ay. Nanay Wanang. Ay, wala. Ala. Woo! Next. Nanay Lot, 5 na lang. Paano ba? Nakaka-nervous naman. Oy. May laman. Wala. Ay, wala. Grabe, Nanay. Ala. Ilan na lang? 4 na lang. Okay, Nanay, wala. Ala. Ay! Ala, goodbye, my friend. Uy, ha? Patingin, Nanay. Hoy, wala! Ala! Goodbye, my friend. Okay. Woo! Okay, Nanay. Nanay, makakapunta ba si Nanay Sining sa jackpot round? Okay, go! Hawakan mo lang, dampain mo na. Pag nahawakan na, wala na. Ay! Ay! Ala! Okay. Tayo ka, Nanay Guneng. Tayo, sino muna mamili sa inyo? O, ikaw. Sabay kayo. Mamili ka muna, Nanay, ano? Okay, pili ka na. Buksan nyo ng dalawa. Sino sa inyong dalawa? Dalawa. Yes! Wala! Okay, bye-bye, Nanay Guneng. 200. Okay. Nanay Laning, ang makukuha mong premyo dyan ay 250. Unang makakuha ng may pera, bye-bye. Okay, Nanay. Nanay! Okay, safe. Safe, Nanay. Next. Si Nanay. Si Nanay, guys, oh. Yung favorite guys, napakabilis kumain, guys, oh. Pansit kanto daw. Oy, napili na Nanay. Yan, natatao. Si Nanay Jo, naigit si Nanay Jo. Oy, safe. Okay. Nanay, safe.
Okay, sabi siguro nila sana makuha na nila. Woo! Nanay Lot. Nanay Lot. Bala na. Ay, nandiyan! Nanay Lot. Okay, nasa magandang ano ka, kalagayan. Okay. Nanay Ana! Woo! Woo! Ah! Nanay Ana! Safe ka na yata. Patingin? Oy, okay. Hala. Goodbye, my friend. Okay, Nanay Sining unang mamili, tapos sabay kayo mamaya bubuksan. Marimar. Nanay Sining unang mamili, tapos sabay kayo unang bubuksan. Left or right? Dito ako sa right. Okay, Nanay ano? Okay, Nanay Sining. Safe ka na. Bye-bye. Sorry. Ang galing. Nanay Laning. Pipili ka ng iyong kapalaran. Sana. Nanay, ang makukuha mo dyan ay 300. Goodbye, my friend. Pag nakuha mo. Goodbye, Nanay Laning yata. Ano? Ay, safe. Ala, oh. Ang kantsaw ni Nanay. Woo! Woo! Kunti na lang sila. Kunti na lang sila. Kapalaran. Ay, okay. Ay. Ay! Wala! Ala. Yari na. Nanay. Ako naman ang last. Okay, wala. Okay, Nanay Lot. Nanay Lot. Okay. Yan Mm. Yan na! Yan na! Makapal! Ayan na! Ala! Kinuha! Ala! Wala! Pangalawa ni Nanay Sining! Pangalawang ano ni Nanay Sining? Pangalawang jackpot o ano? Okay, wait lang! Kunin mo na lang! Kunin mo yung isa! Okay, sabay kayo! Ah! Ano ba? Bye-bye! Sorry! Nanay! Ang makukuha mo dyan, Nanay, ay 350. Parang wala na akong lakas. Ang makakuha ng 350, bye-bye. Kunin mo na ng bag. Okay, Nanay Laning. Nanay Laning. Para swerte mo ngayon nata. Nanay. Okay, safe. Nanay, safe. Okay, safe si Nanay. Okay, Nanay Mads. Okay, yung mga talunan guys. Oh. Ay, noodles naman na noodles! Okay. Oh, okay. Woo! Tatlo na lang. Woo! Ala! Nanay, wala! Ala! Woo! Okay, Nanay Lot, isa sa inyo ang matatanggal. Okay, Nanay Sining, kunin mo. Okay, Nanay Sining, kunin mo. Okay. Pag nandito sa Okay, Nanay Lot, safe. Okay, Nanay Sining, bye-bye, 350. Okay, harap, Nanay Laning. Okay, Nanay Laning, ang pwede mong makuha dyan ay 400. Tapos, magbabay ka na kung nakuha mo. Go. Okay. Nanay, parang goodbye yata. Parang goodbye yata. Goodbye, my friend. Sorry. Sorry, Nanay, sayang. Ang naiiwan, si Nanay Mad, si Nanay Wanang, tapos si Nanay Lot. Okay? Ang makukuha nyo dyan ngayon ay 450. Out na. Bawal aplusin ha. Kunin mo lang, dampain mo lang. Okay. Nanay. Wala. Safe ka na, Nanay. Safe ka na. Tahimik lang. Oh, Nanay, Wanang. Okay. Ah! So, Nanay Lot, tingnan mo muna, Nanay. Ah! Woo! Nanay Lot, buksan mo muna. Buksan mo. Ala, sayang. Nanay Lot. Ah! Kunin mo, Nanay. Buksan mo. At kunin mo lang yung premyo. Ay, so, okay. Okay. Nanay Mads at Nanay Wanang. Okay. Nanay, isa dyan 500, isa dyan 1,000. Okay. Si Nanay Mads muna, bigyan natin ng chance. Mauna siya eh. Palit tayo. Palit tayo. Ay, pala, nakikipagpalitan si Nanay. Okay. Okay. Okay, Nanay. Ay! 500, ikaw Nanay. Ano, Mads? Ikaw naman! Woo! Bye-bye! Ala!